بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل هذه السلسلة في عبق السنة النبوية المطهرة بحديث آخر من الأحاديث التي تشحذ الهمم وترفع العزائم وترقق القلوب وتجعل النفوس ساكنة إلى مرضاة ربها سبحانه وتعالى. وذلك الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. هذا الحديث أعطانا 5 أمور وجعل لها أمورا مقابلة لها، ثم طلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتنم تلك 5 التي إن فاتت فإنه لا سبيل إلى استدراكها، إذ يحل محلها ما يقابلها. وهذه 5 تدور على معاني الصحة والحياة والفراغ، وذلك مذكور في الحديث الآخر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. سنتحدث عن هذه الأمور 5، ولكن أنصح نفسي وإخواني بأن نقرأ هذا الحديث ونتدبره بقلوب واعية ونفوس مستعدة لقبول الخير، فإن هذا الحديث أكثر المسلمين يعرفونه، ولست آتيكم بشيء جديد، إنما هو التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولكن الذي يجد في كل تعامل لنا مع حديث أو آية إنما هو حال هذا الجهاز الذي تستقبل به هذه الأحاديث أو هذه الآيات. فإن أنت أعددت جهاز استقبالك الذي هو قلبك، فمحطته ونقيته ونظفته وأبعدت عنه شوائب الكبر وقاذورات الرياء والسمعة، فإنه يصبح قلبا خالصا مستعدا لسماع زواجر القرآن ومواعظ السنة النبوية. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يرون القرآن رسائل موجهة إليهم، فكانوا ينتفعون بها. وصرنا نحن نرى القرآن كلاما يتلى عند الجنائز أو في الصلوات، أو يتعبد به دون فهمه ولا تدبر معانيه،
فما عدنا ننتفع بالقرآن ولا ننتفع بالسنة تمام الانتفاع. فإذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ إليه بسمعك فإنما هي رسالة إليك. وإذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول افعل أو اترك اغتنم كذا كما في هذا الحديث فاعلم أنه كلام موجه إليك أنت قبل غيرك. ولا تكن من الذين إذا سمعوا الموعظة قالوا في قرارة أنفسهم هذا كلام لفلان ويقصد به علانا، وإنما قل أنا المقصود بالكلام. إذا قيل لي اغتنم حياتك قبل موتك فانظر إلى حياتك وتأملها، هل استفدت منها وهل أنت عازم على الاستفادة مما بقي منها قبل أن يأتيك داعية الموت أم لا؟ وإذا سمعت اغتنم صحتك قبل سقمك فانظر إلى حال صحتك هذه، فإنه لا أحد منا إلا وهو عنده من الصحة الشيء الكثير، وهي نعمة عظيمة من الله عز وجل، وقد تكون عنده أسقام لكنها لا تمنعه من عبادة الله عز وجل. فهل أنت تغتنم ذلك وتستفيد منه حقا؟ وكذا في فراغك، فإن لك في يومك وليلتك أوقاتا طويلة أنت فيها متفرغ للعبادة، لولا ما تدخله على فراغك من الصوارف والعلائق والعوائق والتفاهات التي تصرفك عن عبادة الله حق عبادته. وكذا إذا نظرت إلى اغتنام الغنى قبل الفقر، فإنك إذا تأملت حالك وإن كنت من الفقراء لا تخلو أن يكون عندك شيء من المال تنفقه في سبيل الله أو تستعمله فيما يرضي الله. فانظر إلى هذا كله، وانظر إلى شبابك إذا كنت من أهل الشباب فاغتنمه قبل هرمك. فإن كثيرا من الناس يظنون أنه سيبقى، يظنون يعني وإن كان لا يعتقد ذلك اعتقادا جازما صحيحا، ولكنه ظن في النفس يملأ عليه كيانه، وهو أنه يظن أنه سيبقى شابا أبد الدهر. فإذا به تمر الأيام تلو الأيام والسنوات تتبعها السنوات، فإذا به قد صار من أهل الهرم ثم من أهل الشيخوخة فيقول يا ليتني فعلت، ويندم ولا تحين مندم. فأصح قلبك لحديث سمعك وقلبك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تنتفع به. Bismillahirrahmanirrahim. Donc le cheikh va poursuivre sa série de cours qui consiste à faire preuve de réflexion et de méditation autour des paroles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui le cheikh va aborder un hadith qui est une source de motivation, une source d'adoucissement du cœur. C'est un hadith que Nabi sallallahu alayhi wa sallam donc a adressé comme un conseil, dans lequel il dit profite de 5 choses avant 5 choses. Profite de ta vie avant ta mort. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit profite de 5 choses avant 5 choses. Profite de ta vie avant ta mort, profite de ta santé avant ta maladie, profite de ton temps libre avant que tu ne sois occupé, et profite de ta jeunesse avant ta vieillesse, et profite de ta richesse avant ta pauvreté. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous adresse 5 choses. Et il va citer également 5 autres qui sont opposées à ces choses-là. Dans le cas où tu ne respectes pas ces 5 conseils, tu tomberas sans aucun doute dans les 5 autres erreurs à éviter. Et ce hadith est proche également d'un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il y a 2 bienfaits dont beaucoup de gens n'utilisent pas à bon escient, la santé et le temps libre. Donc ce qui est voulu, c'est justement d'écouter attentivement ces conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'être réceptif, car il nous dit, je sais que la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu parler de ce hadith, vous le connaissez déjà, mais ce qu'il faut, c'est être concentré
être réceptif à ces paroles-là, faire preuve de méditation, faire preuve de réflexion. Fais en sorte de préparer ton cœur justement à recevoir ces paroles prophétiques et à le nettoyer, à le débarrasser de toute forme d'orgueil ou tout ce qui peut justement entacher la pureté de ton cœur, car le cœur pur est celui qui va profiter pleinement des exhortations du Coran. Les pieux prédécesseurs, nous dit-il, étaient des gens qui considéraient le Coran comme des lettres qui leur étaient adressées. C'est pourquoi, lorsqu'ils lisaient le Coran, ils se sentaient concernés par les paroles. Il dit, contrairement à nous aujourd'hui, le Coran, quand on l'écoute dans des occasions telles que les janazas ou lorsque nous faisons la prière, on l'écoute sans méditer, sans réfléchir, sans chercher à tirer profit. Normalement, le musulman ne devrait pas être comme ça. Normalement, lorsque tu entends Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, tu dois être concentré, tu dois être très vigilant, car c'est une lettre qui t'est adressée à toi. Et quand tu entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire fais au prophète, alors dis-toi que cette parole est adressée à toi. C'est à toi qui s'adresse. Ne va pas chercher d'autres individus, ne va pas chercher d'autres personnes concernées par ses propos ou par ses paroles. C'est toi qui dois te sentir concerné par ses propos. Quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la santé, tu dois te regarder toi-même. Regarde ce bienfait énorme, et chacun parmi nous a une grosse part de santé, ce bienfait inestimable. Est-ce que tu fais partie parmi ceux qui profitent pleinement de leur santé et qui l'utilisent à bon escient? Nous avons tous du temps libre. Est-ce que ce temps il est préservé? Est-ce que tu as préservé ton temps libre des futilités justement qui peuvent le gâcher ou le réduire? Nous avons tous une part de richesse. Est-ce que cette richesse a été utilisée dans ce qui convient? Est-ce que tu l'as dépensée dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala? Également, concernant la jeunesse, il dit beaucoup de gens pensent que la jeunesse elle va durer, que la jeunesse elle va s'éterniser, et ils ne se rendent pas compte que cette jeunesse elle passe rapidement et les jours se succèdent les uns après les autres et la personne ne se rend pas compte jusqu'à atteindre un âge avancé. Donc il dit, ce qui est demandé, c'est vraiment de faire preuve d'une écoute attentive et d'avoir un cœur vigilant et concentré pour tirer pleinement profit de ces conseils prophétiques. أول ما يجب أن يغتنم هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتك قبل موتك، وذلك أن الحياة دار عمل وأن الآخرة دار جزاء، فمن أجل العمل إلى أن فاتت دار العمل فإنه يكون مقصرا مفرطا ويندم أشد ما يكون الندم. والله عز وجل يقبل من العبد أن يبادر إلى العمل كما قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فما عليك إلا أن تبادر إلى هذه الذنوب التي ترتكبها وهذه الآثام التي تقترفها وهذه المعاصي التي تجنيها يداك. ما عليك إلا أن تبادر فتمحوها بالتوبة وتغسلها بالأوبة والإنابة والرجوع إلى رب العزة جل جلاله. واعلم أنك ما دمت في هذه الحياة الدنيا فإن باب التوبة لك مفتوح في كل وقت وحين. لا يملك بشر أن يغلقه في وجهك ولا يملك إنسان أن يغير مسار توبتك إن أراد الله بك خيرا. ثم اعلم أيها العبد أنك إذا جاء وقت أجلك وقاربت موتك فاعلم أنك لو ملكت الدنيا كلها ثم أردت أن تفتدي بها من هذا الموت لما استطعت إلى ذلك سبيلا. وذلك أنه إذا جاء أجلك
فلا يبقى لديك إلا أن تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك بادر قبل أن يأتي اليوم الذي لا تستطيع فيه أن تعمل. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال: لو كان بيد أحدكم فسيلة وقامت الساعة فإن أمكنه ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. وذلك إشارة إلى معنى مهم جدا قل من يتفطن له، وهو أن الأعمال تستمر أبدا ما دمت في هذه الحياة الدنيا. بمعنى حتى وأنت ترى أشراط الساعة وتعلم أن الساعة تقوم يقينا بعد حين يسير، وما تملك إلا هذه الفسيلة التي في يدك، مع أنك تقول يعني ما فائدة هذه الفسيلة، فإنها إذا غرست ما أثمرت إلا وقد قامت الساعة. مع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تبذرها وتغرسها إشارة منه وتنبيها منه عليه الصلاة والسلام إلى أهمية العمل الصالح دوما وأبدا. ولذلك لو أنك لو نظر الناظر إلى أحوال الذين يقاربون الموت حين يكون العبد في حال سكرات الموت، فإنه يتمنى شيئا واحدا، ما يتمنى عقارا ولا يتمنى مالا ولا يتمنى منصبا ولا يتمنى شيئا من الأشياء التي كان حريصا عليها في دنياه أشد ما يكون الحرص، وإنما يتمنى أن تتاح له فرصة ركعتين يركعهما لله سبحانه وتعالى، أو ذكر أو دعاء أو نفقة أو عمرة أو حج أو عبادة من العبادات يتعبد بها رب العزة جل جلاله، ولكن يحال بينه وبين ذلك ولا يملك إلا أن يندم ولا ينفعه الندم حينئذ. واعلم أن طول الأمل يقتل العمل. كثير من الناس إذا كان شابا وقيل له اعبد الله فيقول سأعبد الله عز وجل متى تزوجت، أما الآن فأنا عزب والفتن أهلكتني فما أستطيع أن أعبد الله حق عبادته، لكن إذا تزوجت سوف ترى ما يكون مني. ثم يتزوج فيقال له الآن يا فلان ألا تذكر الله قليلا، ألا تعبد الله يسيرا، فيقول بلى سأفعل، ولكنني الآن مشغول جدا مع الأولاد، فإن الأولاد يشغلونني في نهاري وفي ليلي، فما أستطيع أبدا أن أعبد الله كما أحب. ولكن إذا مضى شيء من الوقت وكبر الأولاد وصاروا مستقلين بأنفسهم فإنني أتفرغ للعبادة بإذن الله عز وجل. ثم يمضي زمن فيكبر الأولاد فيقال له في ذلك فيقول ولكنني الآن في هذا العمل الذي أنا فيه حريص على أن أزيد من عملي الدنيوي، فإنني الآن هذا الشغل لا يلائمني، وهذا البيت الذي أنفقت فيه مالا معينا ما يزال أحتاج إلى أن أؤدي أقساطه، وأحتاج أن أبذل جهدا مضاعفا في العمل لكي أؤدي هذه الأقساط المالية وهكذا. لكن إذا أنهيت أمر البيت وأنهيت أمر العمل سأتفرغ للعبادة. ثم يمضي هذا كله وينتهي فإذا به قد هرم، وإذا به قد شاخ، وإذا بأعضائه لا تطاوعه للعبادة، وإذا بجسمه لا يلائم تلك العبادة التي كان يستطيع أن يؤديها حال صحته وحال شبابه. فما الذي أهلك هذا الشخص؟ إنما أهلكه طول الأمل. ولذلك قلنا إن طول الأمل يقتل العمل، ومن قصر أمله فإنه يعمل اليوم قبل الغد، ومن أجل اليوم كما ذكرت في درس سابق، من أجل عملا اليوم فليعلم أنه سيؤجله غدا، وأنه بعد غد مؤجله أيضا، وأنه في كل وقت وحين سيؤجل، وهكذا دواليك وهلم جرا وسحبا، وسيستمر في هذا التأجيل أبدا إلى أن يأتيه داعية الموت. وذلك أن السبب الذي من أجله يؤجل اليوم سيكون موجودا معه غدا، وسيزيد رسوخا وثباتا في قلبه.
من أعظم ما يقوي في المسلم حب العمل وتقصير الأمل أن يلاحظ أحوال السلف الصالح رضوان الله عليهم في عملهم. يقول عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة وكلاهما من أئمة السلف، يقول له: لو قيل له تموت غدا لما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. لو قيل له إنك تموت غدا لما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. ويقولون عن كثير من الأئمة: لو قيل له إن الساعة تقوم غدا لما استطاع أن يزيد على عمله. لما؟ لأنه لقصر أمله، فإن هذه الفكرة تراوده دائما. في كل ليلة يقول: لعلي لا أصبح غدا، وفي كل نهار يقول: لعلي لا أمسي هذا المساء. ولذلك فهو يبذل من العمل أشده وأعظمه وأضخمه، بحيث لو قيل له تموت غدا أو تقوم الساعة غدا ما استطاع أن يزيد في عمله. أما نحن معاشر المقصرين والمفرطين، لو قيل للواحد منا إنك تموت غدا، تأمل هذه القضية، تأمل هذه الفكرة. لو أنه جاءك جاء فقال لك باليقين ستموت غدا أو ربما بعد أسبوع أو شهر أو كذا، هل سيكون عملك هو العمل الذي تعمله الآن؟ أو قيل لك إن الساعة تقوم غدا أو بعد شهر، هل ستعمل من العبادة والقربات والأعمال الصالحة مثل الذي تعمله الآن؟ كلا، بل ستبادر إلى أعمال وستقوم الليل وتصوم النهار وتصبح من أشد العابدين الزاهدين. وهذا يدلك على أنك مطيل أملك، وأنك لا تعمل للآخرة، وإنما تعمل مع كونك تستحضر في ذهنك أنه ما يزال أمامك وقت طويل قبل أن تموت، وقبل أن وما يزال عندك وقت يمكن أن تفعل فيه ما تشاء من الأعمال. Donc le cheikh apporte tout d'abord le premier conseil qui est celui de profite de ta vie avant ta mort. Donc la vie est une demeure dans laquelle nous pouvons œuvrer, tandis que l'akhira, l'au-delà, est une demeure de rétribution. C'est pourquoi le croyant, tant qu'il se trouve dans cette vie, il doit justement minimiser les regrets. Et pour minimiser les regrets, il faut réparer ses erreurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous adresse un message plein d'espoir. Qul ya ibadi alladhina asrafu, dit: ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah y pardonne tous les péchés. Pourquoi tu dois t'empresser à effacer ces péchés, à les effacer par le repentir, en revenant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache et sois convaincu que tant que tu es dans cette vie, la porte du repentir restera ouverte. Et aucun humain ne pourra la fermer devant toi, aucun humain ne pourra t'empêcher de te repentir. Et sache aussi que lorsque la fin de ta vie, lorsque la mort viendra à toi, que même si tu possédais la dunya intégralement et que tu la donnes pour qu'on repousse l'échéance de ta mort, cela sera impossible. Même si tu verses et même si tu donnes la dunya entièrement, la mort viendra à toi et ton délai ne sera point ajouté. Alors empresse-toi à faire des bonnes actions. Regarde ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il nous éduque. Il nous dit alayhi wa sallam, si l'un parmi vous avait un petit palmier dans sa main et qu'il a la possibilité de le planter, mais que l'avènement de l'heure est proche, il dit s'il peut le planter avant que l'heure ne s'annonce, alors qu'il le fasse. Regardez cette leçon importante que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous adresse dans ce hadith. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Si tu avais un petit palmier dans la main et tu sais que le qiyam, elle va s'annoncer d'ici tôt, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam t'éduque et te dit si tu peux la planter, plante-la. Ça veut dire que l'accomplissement des actions doit perdurer.
Il n'y a pas un moment où le fait de faire des efforts, ou le fait de faire des actions soit interrompu. L'accomplissement des œuvres restera toujours en continu. Même si tu vois visiblement et clairement les signes de la fin de l'heure, l'avènement de l'heure, cela ne doit pas te détourner, ne doit pas te changer. Tu dois rester dans cette optique, justement, d'agir et de faire des actions. Il nous dit aussi, parmi les moyens qui peuvent t'aider justement à atteindre ce niveau-là, regarde la situation de ceux qui sont sur le point de quitter la vie, ceux qui sont dans l'agonie. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un dans l'agonie? Il pense à acheter une maison, ou il pense à occuper un poste important, ou à acquérir une somme d'argent? Pas du tout. Ceux qui sont dans cette situation, son seul souhait, son seul désir, c'est de lui donner une occasion, de lui permettre de prier 2 rak'a, ou de faire une évocation, ou de faire une invocation, ou de faire un pèlerinage, une umrah. Mais à ce moment-là, tout ceci sera impossible à faire pour lui. Et le regret ne sera d'aucune utilité. Et le cheikh après donc insiste également sur cette maladie dangereuse qui est tout l'amal, qui est le fait d'avoir des faux espoirs. Faire prolonger les faux espoirs. Il nous dit le faux espoir tue l'action. Que beaucoup de gens, ils se suicident avec justement ce raisonnement-là. Lorsque tu lui dis agis, œuvre, il dit quand je me marierai, à ce moment-là, je fixerai un certain objectif et j'aurai une certaine rigueur et je ferai ça et je ferai ci. Et une fois qu'il se marie, il va trouver une autre excuse. Par la suite, il trouvera l'excuse des enfants et que les enfants lui prennent trop de temps et qu'une fois qu'il termine l'éducation des enfants, il se consacrera justement à acquérir ces vertus que jusqu'à présent il ne les a pas. Et puis après, il trouvera l'excuse du travail. Il faudra qu'il finance sa maison. Sa maison n'a pas encore été payée intégralement. Et qu'une fois qu'il va payer sa maison, il se consacrera pleinement à sa religion. Et voilà que la vie part. Et voilà qu'il arrive à un âge très avancé. Et qu'il n'a plus l'énergie, il n'a plus la santé. Il n'a plus cette énergie qui lui permettra justement de réaliser les actes d'adoration. Par contre, celui qui va réduire son espoir, celui qui va voir la mort comme étant quelque chose de très proche, celui-là il va agir rapidement. Et telle était justement la situation de nos pieux prédécesseurs. C'est pourquoi il nous dit parmi les éléments qui vont nous aider justement à aimer l'action, à aimer à agir, à aimer faire des efforts, c'est de méditer sur la biographie des pieux prédécesseurs. On raconte que l'un parmi eux, qui s'appelait Hamad ibn Salama, si on lui disait demain tu vas mourir, il ne pourrait pas changer son programme. Si on lui dit demain avec certitude tu mourras, il ne va rien changer à son programme de la journée, parce que sa journée est déjà remplie. Tandis que nous, si on nous informe avec certitude que nous mourrons demain ou dans une semaine ou dans un mois, regarde ce que cette information va produire comme changement radical dans notre attitude et dans notre comportement. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتنم الواحد منا الصحة قبل المرض. وبعد الحياة التي هي دار العمل جاء الحديث عن هذه النعمة العظيمة التي هي نعمة الصحة. والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وذلك أنك إذا جئت إلى رجل صحيح معافى في بدنه فإنك تجده يتشكى، يقول أنا متعب، أنا مرهق، أنا كذا، ولا يلتفت إلى نعمة الصحة التي يتمتع بها. لكن من الذي يرى ما عند هذا الصحيح من الصحة؟ إنما هو المريض. فالمريض يرى ذلك الصحيح بعين غير تلك التي يرى بها الصحيح نفسه.
والصحة نعمة عظيمة، لأن بها يمكن أن تؤدي كل ما يطلب منك للنجاح. لأنه كثير من الناس يظنون أن النجاح في كل عمل، ليس فقط في مجال العبادة، يظنون أن النجاح هو فقط عبقرية في الذهن أو ذكاء خارق أو ما أشبه ذلك، ولكن الحقيقة هي أن النجاح بنسبة كبيرة منه يرجع إلى شدة العمل وكثرة العمل. هذا كما يقول الأمريكي إديسون المخترع المشهور، مخترع المصباح الكهربائي وغيره من عشرات الاختراعات، كان يقول النجاح 1% من الذكاء أو من العبقرية، و99% من العمل. وهذا المبدأ قل من يتفضل له من شبابنا، فإن الكثيرين من شبابنا لا يلتفتون إلى هذا المعنى، فيظنون أنه إذا أردت أن أكون ناجحا فينبغي أن أكون ذكيا وعبقريا وكذا، ولا يلتفت إلى أن الأمر ليس كذلك، بل النجاح يكون بالعمل أولا، وبالعمل ثانيا، وبالعمل أخيرا. وهذا العمل يحتاج إلى صحة. ومن عجب أننا نرى بعض المرضى الذين هم مصابون في أبدانهم بأمراض قد تكون خطيرة تقعدهم عن الحركة أو تقعدهم عن حسن أداء الأعمال، ومع ذلك تجد عندهم همما عالية جدا بحيث يفعلون أمورا كثيرة يعجز الأصحاء عنها. وبالمقابل تجد أقواما من أهل الصحة يعني معافى في بدنه، كما يقول الشاعر: ما شئت من طول ومن سمن، جسم البغال وأحلام العصافير، أي عقول العصافير، يعني هو طويل عريض قوي سمين ما شئت يعني، وتجده يمضي يومه وليلته في قاعة كمال الأجسام يقوي عضلاته، ثم إذا طلبت منه صلاة واحدة ركعتين فإنه يقول هذا مرهق وأحتاج إلى كرسي ولا أستطيع أن أقف ولا أستطيع أن أقوم وهذا متعب. سبحان الله. فهذا هو الذي يميز بين الصحيح الذي يغتنم نعمة الصحة وبين الصحيح الذي لا يشكر نعمة الصحة. لأن القاعدة العامة أن كل نعمة يكون شكرها بإعمالها فيما يرضي الله عز وجل. بمعنى أنعم الله عليك بالصحة، إذن كيف تشكر؟ القضية ليست فقط بأن تقول الحمد لله. الحمد لله هذا شكر باللسان وهو مطلوب لا شك في ذلك، لكن الشكر كما لا يخفى عليكم يكون باللسان ويكون أيضا بالقلب ويكون بأعمال الجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: لساني ويدي والضمير المحجبة. فإذا الشكر صحيح أنه يكون باللسان، أحمد الله عز وجل الحمد لله، لكن يكون أيضا بعمل الجوارح. فإذا أنعم الله عليك بالصحة ماذا تصنع؟ تستعمل صحتك فيما يرضي الله. أنا دائما أمثل بالعبادات، لكن لا يلزم أن يكون ذلك خاصا بالعبادات. يعني الصحة يمكن أن تستعملها صح، أن تستعملها مثلا في الصلاة وفي الذهاب إلى الحج وما أشبه ذلك، لكن يمكن أن تستعملها في أمور أخرى كثيرة، أن تعين الملهوفين، أن تعين المحتاجين. هناك ربما في هذه البلاد أو ربما لا يوجد، لكن قد يوجد في بلاد أخرى أناس يموتون من الجوع، أناس يموتون من البرد، أناس لا يجدون من يوصل إليهم الخير، من يوصل لهم الأكل أو الغطاء أو ما أشبه ذلك، أناس مرضى يحتاجون من يوصلهم من مكان إلى مكان. هذا كله يمكن أن تبذل فيه نعمة الصحة لتنتفع عند الله سبحانه وتعالى بنفعك لهؤلاء الآخرين. فإذا نعمة الصحة أشكرها بإعمالها فيما يرضي الله عز وجل. وانظر إلى حال بعض العلماء، نحن نعرف علماء كتبوا كتبا ضخمة، منهم أحد الدعاة المعروفين والعلماء المعروفين كتب تفسيرا له مشهورا، كتبه وهو تقريبا يعمل برئة واحدة، يعني رئة واحدة هي التي تعمل، وفي ظروف قاسية، ظروف السجن وما أشبه ذلك. وبالمقابل تجد كما ذكرت لك الشاب القوي الصحيح في بدنه المعافى من كل ابتلاء ولا يصنع شيئا بصحته. فمعنى ذلك أنه لا يشكر هذه النعمة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم صحتك قبل سقمك. نعم. Donc après avoir expliqué profite ta vie avant ta mort, Cheikh donc va évoquer
Le deuxième point, profite de ta santé avant ta maladie. Et avant de citer ça, donc il y avait un point que j'avais oublié de citer. Donc le cheikh disait que toutes les excuses que tu peux trouver actuellement pour ne pas agir, elles vont se répéter plus tard. Car souvent, on trouve des excuses dans le présent, comme tout à l'heure, lorsque Cheikh parlait, quand je me marierai, je ferai ça, quand j'aurai des enfants, je ferai ci. En fait, toutes ces raisons-là, tu ne fais que de les retarder à demain. C'est-à-dire que tu vas les retrouver quelques années après et tu devras les dépasser et tu devras relever le défi. Et donc après, il nous parle de cet élément qui est très important, qui est celui de la santé. Il nous dit la santé, c'est une couronne qui est sur les biens portants, mais elle n'est visible que par les malades. C'est-à-dire que celui qui estime véritablement le bienfait de la santé, celui qui voit véritablement le bienfait de la santé, c'est celui qui ne l'a plus. C'est celui qui en a été privé. Et c'est pourquoi, donc, cette santé-là est un bienfait énorme que le croyant doit considérer. Pourquoi? Parce que c'est la santé qui va te permettre de réussir. C'est par la santé que tu vas atteindre la réussite. La réussite, il nous dit, ce n'est pas seulement une question d'intelligence. Car beaucoup de personnes pensent que la réussite dépend de l'intelligence, d'avoir un don surhumain, d'être intelligent. Il dit la réussite, c'est avant tout l'action, puis l'action, puis l'action. C'est l'effort. Il évoque une parole d'Edison dans laquelle il dit la réussite, c'est 1% justement d'intelligence, 1% d'intelligence et 90% d'action et d'effort. Et ce point-là, il dit beaucoup de gens ne se rendent pas compte que justement la réussite, elle passe par l'action. C'est le travail qui te mène vers la réussite. Ce qui est étonnant, il nous dit le cheikh, c'est de voir certaines personnes qui, malgré leur maladie, possèdent une grande détermination, une grande volonté, une grande ferveur, que même les personnes en bonne santé sont incapables de rivaliser avec eux. Tu trouves parfois certains jeunes qui sont très corpulents, très forts, très grands, très musclés. Ils peuvent passer plusieurs heures dans la salle de musculation. Mais si tu lui demandes de faire 2 rak'at, 2 unités de prière, il sent qu'il en est incapable. Il trouve des prétextes. Et il te dit il est fatigué, etc. etc. Et donc c'est pourquoi il faut être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal pour cette santé qu'il nous accorde. Et la règle qu'il faut retenir ici, c'est que tout bienfait, pour remercier tout bienfait, il faut qu'il soit utilisé dans le bien. Remercier Allah Azza wa Jal pour la santé ne se réduit pas seulement à dire Alhamdulillah. Oui, le fait de dire Alhamdulillah, c'est une forme de reconnaissance. Mais la reconnaissance n'est pas réduite à dire Alhamdulillah. Car comme vous le savez, la reconnaissance, elle est basée sur 3 piliers. La reconnaissance, elle se fait par le cœur, elle se fait par la langue et elle se fait par les membres. C'est ça la véritable reconnaissance. Que le cœur soit conscient, que le cœur soit informé, que le bienfait provient d'Allah et que la langue le proclame et que les membres justement utilisent ces bienfaits dans l'obéissance d'Allah. Il dit souvent quand je parle de l'action, de œuvrer, je parle souvent des actes cultuels, la prière, le jeûne. Mais il dit, il faut généraliser cette notion-là. Ta santé, non seulement ta santé, tu vas l'utiliser, tu vas la mettre au service pour accomplir la prière, pour accomplir le jeûne, mais également ta santé, tu peux l'utiliser et faire appel à ta santé pour aider les autres. Aider les personnes qui sont dans la difficulté, aider les personnes qui sont dans la misère, les personnes qui ont besoin de couverture, qui ont besoin de médicaments, qui ont besoin d'aide. Et donc tu utilises cette santé-là pour être au service d'autrui. Et ce qui également nous permet, et ce qui nous aide également à se rendre compte justement de l'importance de l'action, il dit de voir le cas de certains savants. Il dit il y a des savants que nous connaissons qui a écrit des livres monumentaux, un exégèse de plusieurs volumes. Et pourtant il n'avait qu'un seul rein, et pourtant il était en prison, etc. Chose que beaucoup de jeunes qui profitent et qui jouissent pleinement de leur santé,
de leur liberté en sont incapables. Donc vraiment, c'est une comparaison fort intéressante de voir des gens qui sont malades et des gens qui sont, on va dire, impuissants de faire certaines choses, et ils ont une motivation et une détermination qui n'est pas égalée par celle du jeune qui profite pleinement de sa santé et de sa jeunesse. وبعد نعمة الصحة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة الوقت فقال وفراغك قبل شغلك ونعمة الوقت من أعظم النعم وأجلها ومع ذلك فإنها أول ما يضيع من الإنسان كأنه يملك منه كنوزا لا تفنى والحال أنه لا يملك من الوقت إلا شيئا محدودا محصورا. فيقول الشافعي رحمه الله تعالى صحبت الصوفية فما استفدت منهم إلا حرفين وذكر أحدهما وهو الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. إما أن تحرص على هذا الوقت فتقطعه بما يرضي الله عز وجل وما ينفعك في دنياك وأخراك وإما فإن هذا الوقت هو الذي يقطعك ويهلكك. والله عز وجل يقول وإذا فرغت فانصب. انظر إلى هذا التركيب العجيب. إذا فرغت أي إذا فرغت من الأعمال ومن العبادات التي أنت مقبل عليها وتعملها فلم يقل فاسترح. إذا فرغت فاسترح بل إذا فرغت فانصب. والنصب هو التعب أي قم إلى عمل آخر وقم إلى عبادة أخرى. فأنت بين عبادة وعبادة لكي تشغل وقتك كله في عبادة الله عز وجل. وهكذا أصحاب الهمم العالية الذين تجد تراجمهم في التاريخ الذين بنوا حضارات الأمم الذين بنوا أمة الإسلام هم أناس كانوا من هذه الطينة كانوا يحرصون على أوقاتهم كانت لهم همم عالية كما كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول إن لي نفسا تواقة كنت أتوق إلى أعلى شيء يعني دائما أنا أحب الأعلى والأفضل. كنت أتوق إلى الخلافة إلى الإمارة أولا فصرت أميرا لأنه كان أميرا في الحجاز ثم تقت إلى الخلافة وهي أعلى منصب دنيوي على الإطلاق فصار خليفة. فحين أدرك الخلافة لا يوجد منصب دنيوي يعلو على الخلافة حين ذلك ولأن له نفسا تواقة صار يتوق إلى شيء يتجاوز الخلافة. وما الذي يتجاوز الخلافة؟ هو الجنة رضا الله عز وجل. فلأجل ذلك حين ولي الخلافة صار من أزهد الزاهدين ومن أعبد العابدين. فكما ذكرت في درس سابق الإنسان لا يعلو أن يكون مجموعة من الأيام إذا مضى يوم مضى بعض من الإنسان وكما قال الشاعر دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. كان المسلمون الأئمة والصالحون منهم كانوا حريصين على أوقاتهم لا يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفع. ولذلك عامر بن سلمة هو أحد التابعين العباد الزهاد كان إذا أتاه شخص فقال له أريد أن أحدثك يعني في شيء لا ينفع فيقول له نعم لكن أمسك الشمس إذا استطعت أن تمسك الشمس فلا تتحرك. بعبارة أخرى إذا استطعت أن توقف الوقت حتى أتكلم معك في هذه التفاهات التي لا تنفعني ولا تنفعك فأنا لا بأس أنا أجلس معك. لكن بما أنك لا تستطيع وبما أن الوقت يمضي وإذا مضى لا يرجع فإنني لا أضيع وقتي في هذا الذي لا ينفع. ولذلك يعني صار الكثير من الناس في أوقاتنا هذا للأسف الشديد يضيعون أوقاتهم. هنالك أوقات ضائعة كثيرة لو جمعت لا حصل منها خير كثير. تجد مثلا وهذا من الآفات العظيمة في هذا الزمان آفة مواقع التواصل الاجتماعي بمعنى هذا الفيسبوك وتويتر وما أشبه ذلك. وأنا محدثكم لا أدعو بالطبع إلى مقاطعة هذه الوسائل بل أنا أدخل إلى هذه الوسائل وأستعملها بكثرة. لكن الكلام ليس في هذا ليس في أن تستعملها في الخير وإنما الحديث عن الذي يمضي يومه وليلته على مواقع التواصل هذه فيما لا ينفعه. يعني يدخل الشخص ولذلك يسموها نافيغاسيون يعني نافيغاسيون سور انترنت لأنك تبحر فوق هذا البحر وأنت حين تبحر
المفروض أن تكون عندك غاية تريد أن تصل إليها، قارة معينة أو جزيرة أو كذا، أو أن يكون عندك أيضا بوصلة لكي تعرف طريقك، وعندك يعني دفة تتحكم بها في سفينتك لكي تصل. لكن هذا كله في النافيغاسيون، في الإبحار الحقيقي. لكن الإبحار على مواقع التواصل وعلى الشبكة عموما هذا إبحار بدون غاية وبدون بوصلة وبدون دفة، بمعنى تدخل البحر وليست لك غاية. لو سألت الواحد منهم ماذا تريد أن تصنع؟ لا شيء، لا أدري. المقصود أني دخلت الفيسبوك، يعني ما أدري، قد أخرج بعد نصف ساعة، قد أخرج بعد يوم، قد أخرج بعد ساعة، لا يهم. البوصلة عندك اتجاه معين؟ لا، ما عنده اتجاه معين. يدخل لهذه الصفحة، هذه الصفحة فيها رابط، الرابط يحيل على صفحة والصفحة على صفحة، وهكذا إلى ما لا نهاية. عندك يعني دفة تتحكم بها، عندك شيء تعرف به طريقك؟ لا، ما عنده شيء. لا شك أن هذه كارثة من الكوارث. ولذلك تجد الواحد منهم، وهذا أنا دائما أدعو الناس إلى القراءة، وأعد أن من الآفات العظيمة التي يعاني منها المسلمون في زمننا هي قلة القراءة، أنهم ما يقرؤون، وأن الأمم الأخرى تقرأ ويقرؤون كثيرا، ربما يقرؤون التفاهات، لكن في كثير من الأحيان يقرؤون أشياء تنفعهم بشكل أو بآخر. فأنا دائما أدعو الناس إلى القراءة. ترى بما يجيبني أكثر الشباب يقول ما عندي وقت. سبحان الله، ما عندك وقت، وهو عنده الوقت للإبحار في الفيسبوك، وعنده وقت للوقوف في الشارع، وعنده وقت لمشاهدة المباريات الرياضية، مباريات كرة القدم الواحدة منها أقل شيء فيها ساعة ونصف، ولا يكتفي بالواحدة بل 2 في اليوم أو 4 أو 5 في الأسبوع. عنده وقت لكل شيء إلا لما ينفع، لعبادة أو علم أو شيء ينفع، هذا حينئذ ليس له وقت، وتراه حينئذ مقصرا فيه. فالمقصود أن من أهم الأشياء إذن استغلال الوقت واستثماره. وأنت إذا نظرت إلى أحوال الأئمة الكبار الذين ألفوا وكتبوا كثيرا، فستجد الخصوصية التي تميزهم هي الحرص على الوقت. أعطيكم مثالا بابن الجوزي. تعرفون ابن الجوزي مؤلفاته لا تحصى كثرتها، كتب في كل شيء، في التفسير، في الحديث، في كذا، في الفقه، يعني كتب موضوعات كثيرة، كتب في التزكية، ثم فوق ذلك كان واعظا، كان يعظ الناس، وكان يسلم الناس كثيرا في مجالس وعظه، وكان يتوب الفساق في مجالس إلى غير ذلك. طيب بما حصل ابن الجوزي هذا؟ إنما حصله بالحرص على الوقت. ولذلك فإنه كتب من ضمن ما كتبه أنه قال: كنت أمر على نهر دجلة فأرى الناس الذين يجلسون على البطالون الذين يجلسون على النهر يضيعون أوقاتهم، فأقول ليت أن أوقات هؤلاء تضاف إلى وقتي، لأني أنا ما أجد الوقت لكثرة انشغالاتي، ما يجد الوقت، فهو يتمنى لو أن عمرا آخر يضاف إليه، وأن أوقاتا أخرى تزاد على ما لديه من الوقت. وكان من شدة حرصه على الوقت أنه إذا جاءه بعض الثقلاء والموجودين في كل وقت، يعني تكون في بيتك هكذا، فيدخل عليك شخص تافه بطال ما عنده يعني ما عنده شيء، يعني لا يجد ما يعمله، فيعني يضيع وقتك. وابن الجوزي كغيره من الناس يعني يريد أن يرضي هؤلاء، ولا يريد أن يعني يصدمهم بالحقيقة، يقول لهم أخرج علي وتركني وأنا عندي عمل عندي شغل. قال: فكان من اللطائف أنه يحضر لمثل هذه الأوقات الأعمال التي لا تحتاج إلى تركيز، مثل بري القلم مثلا، وإعداد الصحف التي يكتب فيها. فإذا جاءه بعض الثقلاء هو ما يستطيع أن يكتب، ما يستطيع أن يقرأ، لأن هذا الثقيل سيضيع وقته، وما يستطيع أن يقول له أخرج لحال سبيلك. فماذا يصنع؟ هذا هو الوقت اللي يأخذ فيه. تعرفون القلم يحتاج أن يبرى، طير الكريم يعني يحتاج أن يبرى لكي يستعمل في الكتابة والأوراق، الأشياء التي لا تحتاج إلى تركيز كبير، هذه يعملها في هذا الوقت. طيب لما يفكر بهذه الطريقة؟ أنا ما تهمني القصة في حد ذاتها أنكدوتيك هذه، لكن لما تهمني القصة؟ تهمني لنفهم حالة هذا الشخص، حالة هذا العالم، وهو أنه بلغ من حرصه على الوقت أنه يتخير لكل وقت معين
ومع كل شخص معين ألوانا من العمل، لكنه لا يجلس بل لا بد أن يعمل، لكن إذا كان لا يستطيع أن يأتي بالعمل الكبير الذي يحتاج إلى تركيز وكذا، فإنه على الأقل يأتي بالأعمال التي لا بد منها والتي مع ذلك يمكن أن يؤديها في مثل هذه الأوقات. نعم. Puis le cheikh aborde une réflexion sur le bienfait du temps. Le temps donc, est un très grand bienfait. C'est un trésor, c'est un trésor inestimable que l'humain possède. Shafi'i nous dit, j'ai fréquenté donc les soufis et j'ai appris deux choses. Et parmi les deux choses, il dit que le temps, c'est comme une épée. Soit tu l'utilises, soit il te coupe. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِذَا فَرَغْتَ lorsque tu termines tes actes d'adoration, tes actes de dévotion, fansab. Nasab, ça veut dire la fatigue. Dresse-toi et fatigue-toi. Ça veut dire tu termines une action pour en entamer une autre. Voilà l'esprit du croyant. Et si nous regardons les musulmans qui nous ont précédés, ceux qui ont construit, qui ont fondé grande civilisation, nous verrons que ces gens-là avaient une grande détermination et une grande motivation. Prenez l'exemple de Omar ibn Abdel Aziz. Omar ibn Abdel Aziz, en parlant de lui-même, il disait « J'ai une âme qui est très ambitieuse ». C'était quelqu'un de très ambitieux. Il dit « J'avais pour ambition d'acquérir l'émirat, d'être un maire, d'être un chef. » Et il l'a obtenu. Et puis, il a désiré avoir le khilafa, être le calife, le plus haut niveau, le plus haut poste qu'un humain peut atteindre en termes de responsabilité. Il dit, je l'ai obtenu. Et puis, il a dit, mon nefs, mon ego, ma propre personne, elle désirait obtenir le paradis. Et c'est pourquoi, par la suite, Omar ibn Abdel Aziz a fait preuve d'un ascétisme incroyable dans son mode de vie et dans son renoncement au plaisir éphémère de cette dunya. Parce que cette vie, justement, en réalité, cette vie, c'est du temps. Cette vie, c'est l'humain, c'est une somme de jours. À chaque fois qu'un jour part, une partie de lui s'en va. Et c'est pourquoi il nous dit l'importance, justement, de préserver le temps. Et il nous évoque une histoire où un jour, on a demandé à un pieux, à un tabi'i qui se nomme Amir ibn Salama. Les gens lui ont dit, reste pour discuter un peu avec nous. Il avait toujours l'air d'être pressé. Ils lui ont dit, reste avec nous. Et il lui a dit, est-ce que tu peux arrêter le soleil? La personne, il lui a dit non. Il lui a dit, alors je ne peux pas rester avec toi. Et regarde cette réponse. Ça veut dire, je n'ai pas de temps à perdre. Je ne vais pas utiliser mon temps précieux pour des futilités, pour des choses qui vont me servir à rien. Et nous, aujourd'hui, si on regarde avec un œil critique, on va voir que le temps, on ne le valorise pas assez. On perd beaucoup de temps. On perd énormément de temps. Il est versé et il est utilisé dans des choses insignifiantes. Et il cite l'exemple des réseaux sociaux. Il dit, regardez le temps que nous perdons et que nous passons sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, je ne dis pas de boycotter complètement les réseaux sociaux, mais je parle de celui qui consacre une grande partie de la journée, une grande partie de sa nuit à naviguer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il dit même le terme naviguer. Il dit quelqu'un qui navigue, quelqu'un qui part dans la mer, il est censé partir avec un projet. Quelqu'un qui va naviguer, il va partir avec une boussole, avec une direction, avec un objectif. Il dit, mais tu trouves certaines personnes qui ouvrent la page d'internet, si tu lui demandes où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu espères, il ne sait pas. Donc imagine une personne qui part à l'aventure en mer sans avoir de direction, sans avoir de boussole, sans avoir d'objectif. Alors que dire alors d'une personne qui utilise ses moyens sans avoir d'objectif, mais seulement pour perdre son temps. Et il dit aussi, parmi les fléaux que nous voyons justement, et qui sont provoqués par justement cette perte de temps, c'est qu'aujourd'hui les musulmans ne lisent plus. Contrairement à d'autres communautés. Malheureusement, la lecture, elle est rarissime chez nous. Il dit, et souvent quand je demande aux jeunes, pourquoi vous ne lisez pas?
la plupart du temps, c'est la même excuse qui est mise en avant. Je n'ai pas de temps. J'ai pas de temps. Alors qu'il a du temps pour regarder les matchs de foot, il a du temps pour se balader dans les rues, il a du temps pour aller sur Internet, mais il n'a pas le temps pour lire. Il a du temps pour tout, mais il n'a pas du temps à réserver, à consacrer pour adorer son Seigneur et pour augmenter son niveau de connaissance. Regardez ici l'exemple de nos grands savants. S'il y a bien une spécificité commune entre les savants, s'il y a bien une attitude commune chez tous les savants, c'est la préservation de leur temps. C'était des gens qui valorisaient le temps et qui le considéraient. Il nous donne l'exemple d'Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi, c'est un savant très célèbre et très connu. C'est un polygraphe, il a écrit dans plusieurs disciplines. Il a écrit dans l'exégèse, dans le hadith, dans la purification, dans la jurisprudence. Et c'était même un grand exhortateur. Des milliers de personnes se convertissaient par sa cause. Comment est-ce qu'Ibn al-Jawzi a atteint ce degré élevé? Ibn al-Jawzi était un homme très connu pour être soucieux de son temps. Et Cheikh, il nous évoque deux anecdotes d'Ibn al-Jawzi. La première, c'est qu'un jour, il passait près d'un fleuve. Il voit des gens assis, des gens qui perdent leur temps. Et à ce moment-là, Ibn al-Jawzi a formulé un vœu, un souhait. Il dit, si seulement ces gens-là pouvaient me donner leur temps. Si seulement ces gens-là pouvaient me donner leur temps pour que je l'utilise correctement et pour que je l'utilise à bon escient. Aussi, Ibn al-Jawzi a fait part également d'une expérience. Ibn al-Jawzi, comme il dit, comme la plupart des gens, a été éprouvé par des personnes inactives. Quelqu'un de oisif. Il n'a rien à faire, mais il vient également te gâcher ton temps. Il vient te détourner de tes projets. Et bien Ibn al-Jawzi devait faire face justement à ces gens qui sont lourds, qui sont gênants, qui lui rendaient visite et bien évidemment ils l'empêchaient de poursuivre ses projets, ils l'empêchaient de continuer à lire, de continuer à écrire. Alors qu'est-ce qu'il a eu comme idée pour ne pas que ce temps part inutilement? Il a décidé de consacrer ce temps, le moment où ces personnes-là inactives qui manquent d'ambition le visitent, et Ibn al-Jawzi a consacré ce temps-là pour tailler ses crayons et pour préparer ses feuilles et pour bien les ranger. Car c'est une tâche qu'il devait faire. C'est une tâche dont il doit faire absolument. Et c'est une tâche qui ne nécessite pas une concentration ou une réflexion. Et en même temps, ça lui permettait de quoi? De ne pas refuser les gens, de ne pas les chasser de sa demeure ou de ne pas les recevoir. Il dit la morale de cette histoire, c'est que regardez comment Ibn al-Jawzi a organisé son temps. Son temps a été organisé. Il a articulé sa journée et il a partagé les tâches convenablement, de sorte que quoi? Qu'il sort de son temps gagnant. ثم ذكر نعمة أخرى وهي نعمة الشباب فقال وشبابك قبل هرمك ونعمة الشباب لا يعرف قيمتها إلا الشيوخ لما يرونه من المنغصات التي أدركتهم والتي لم يكونوا يعرفونها حال الشباب فإن مشكلة الشباب أنه لا يدوم وكما قال الإمام أحمد إنما شبهت الشباب بدرهم كان في كمي فسقط يعني هكذا يشبه الشباب كأنه شيء كان يملكه درهم كان يحمله معه في كمه ثم سقط منه فإذا الشباب لا يدوم ولأنه لا يدوم فلا ينبغي أن نستقل أنفسنا إذا كنا في حالة الشباب بل علينا أن نسعى ونعمل ونكد في حالة الشباب. من الآفات الموجودة في هذا العصر أنهم صاروا ينظرون إلى الشاب على أنه لا يزال صغيرا ويمكن أن يتمتع بالحياة ولا نطالبه بمعالي الأمور وإنما يمكن أن ينشغل بسفاسفها ولذلك تجد الوالد أو الوالدة تقول عن ابنها وابنها عنده 20 أو 25 ما يزال صغيرا. كيف ما يزال صغيرا ونحن إذا نظرنا إلى أحوال الذين بنوا الأمم نجد أنهم كانوا شبابا. هذا محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية كان خليفة عثمانيا وحين فتح القسطنطينية كان عمره 24 عاما وهذا محمد بن القاسم الثقفي الذي فتح السند ثم انتقل إلى الصين وحين فتح السند كان عمره 17 عاما وهذا الصحابي الجليل
أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، لأنه أسامة بن زيد بن ثابت. هذا أسامة هذا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 17 عاما، وقد عقد له النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت، عقد له على جيش، وكان يريد أن يرسله إلى تخوم الجزيرة العربية لمقارعة الروم. ثم أرسل أبو بكر حين تولى الخلافة أرسل أسامة على رأس هذا الجيش، وهو جيش فيه بعض أكابر الصحابة، وكم عمره 17 عاما. هذا الإمام النووي، ولعلكم سمعتم بالإمام النووي فإنه من أكابر الأئمة، تعرفون بعض كتبه كالأربعين المسمات بالأربعين النووية، أو ككتاب رياض الصالحين، وله كتب أخرى كتهذيب الأسماء واللغات، وكتب في الفقه الشافعي، يعني مكثر من الكتابة. ولكنه إذا نظرنا إلى ترجمته نجد أنه مع هذا كله فقد توفي في عمر 45 عاما، بمعنى أن هذه المؤلفات الضخمة ألفها كلها وهو قبل 45. وكذلك الإمام الشافعي نفسه وهو إمام الدنيا في زمانه رحمه الله تعالى مات عن 54 سنة، وهكذا. فأنت إذا تتبعت هذه القصص تتعجب من أحوال سلفنا رضوان الله عليهم. ولعلكم تسمعون أيضا ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة، وهي الرسالة الفقهية المشهورة التي يتدارسها الناس اليوم. فهذه الرسالة يقولون ألفها ابن أبي زيد وكان عمره 17 عاما. فإذا المقصود أنك إذا كنت شابا لا تستقل شبابك. كثير من العلماء الكبار أفتوا ولهم سن صغير، وكثير من الناس تقدموا على غيرهم في علم أو معرفة أو كذا وهم في سن صغير جدا. وكذلك علينا أن لا نضيع هذه الأوقات، أوقات الشباب، فيما لا ينفع. صحيح أننا نقول إن الشباب نعمة عظيمة، وإن علينا أن نستغل أوقات شبابنا قبل أن نكون هاربين، ولكن هذا لا يعني أن الشباب يمكنهم أن يفعلوا ما يشاءون، بل الشباب لا بد لهم من خبرة الكهول ومن حنكة الشيوخ، وإلا فالشباب مظنة الحماسة ومظنة شيء من التنطع ومظنة التسرع في الأحكام، ولا بد لهم من شيء من الحكمة، وهذه الحكمة في الغالب تكتسب بالخبرة وبالتجربة. ولذلك الشاب ليس له من الخبرة ما يكفي. والشاب أيضا يكون معرضا للشبهات وللشهوات، فعليه أن يقاوم هذه الشهوات وهذه الشبهات. أما الشهوات فكما قال البوصيري في بردته: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. بمعنى النفس الإنسانية في تعاملها مع الشهوات مثل الطفل. الطفل هذا إذا أهملته وتركته فإنه يبقى محبا للرضاع ولا يريد أن يترك الرضاع أبدا، لكن إذا أخذته بالجد وفطمته فإنه ينفطم. هكذا النفس إذا تركتها على ما تهواه فإنها تبقى تسرح في ميادين الشهوات، لكن إذا فطمتها عن الشهوات وكبحت جماحها فإنها تنكبح وتترك الشهوات. هذا بالنسبة للشهوات. بالنسبة للشبهات، الطريقة المثلى للتعامل معها هي عدم الدخول في الخصومات. كثير من الناس أفسدتهم الخصومة، وهنا في بلاد الغرب أكثر من غيرها تتجمع عندكم طوائف مختلفة وفرق متناحرة وأفكار متعددة، يعني كل الخلافات الموجودة في العالم الإسلامي كله تجدها مركزة في قرية أو مدينة واحدة هنا في أوروبا. لذلك من تتبع هذه الخصومات وجعل دينه غرضا للخصومات والجدالات فإنه لا يأتي منه خير، بل يبقى هكذا حائرا مضطربا، وعليه أن يلتزم بالحق حين يعرفه ثم يبقى مصرا عليه إلى أن يلقى الله عز وجل. ولذلك نحن نقول إن الشباب نعمة عظيمة، ولكن أيضا كثير من الشيوخ تجد عندهم الحرص والهمة العالية، ولأن الحقيقة العبرة ليست بالسن وإنما العبرة بالهمة. ولذلك أنتم تعرفون من أكابر الصحابة صحابي اسمه عمرو بن الجموح. هذا لما جاءت غزوة أحد وكان أعرج، لما جاءت غزوة أحد
أراد أن يخرج للجهاد، قال له أولاده، وهو كبير في السن وأعرج، فقال له أولاده قد عذرك الله عز وجل، لكنه أبى إلا أن يخرج، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يخرج. قال عمرو بن الجموح يعني لا تمنعوني من الخروج، ولكن كما قال رضي الله عنه إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، فخرج رضي الله عنه واستشهد في غزوة أحد. فانظر إلى هذا الشيخ المعذور من جهة شيخوخته والمعذور من جهة مرضه، ومع ذلك فإنه حرص على أن يخرج مع المسلمين حين خرجوا لقتال العدو. وهكذا كثير من الصحابة وكثير من السلف تعلموا عن كبر، وأصلا الصحابة حين أسلموا وهم كبيرون في السن، يعني ما أسلموا وهم صغار في السن. فالمقصود عندنا أنه لا بد من استغلال الشباب، فترة الشباب، ولكن هذا لا يعني أنه من فاته قطار الشباب فإنه لا يبقى يعني مطالبا بشيء، بل يمكنه مع ذلك في كل وقت أن يحرص على الخير وعلى العلم والعمل. Donc, par la suite, donc le cheikh va nous évoquer le bienfait de la jeunesse. Et donc, il nous dit, le bienfait de la jeunesse n'est valorisé réellement que par les personnes âgées. Car celui qui arrive à un âge avancé, il se rend compte des difficultés et des, on va dire, de la gêne qu'occasionne justement la vieillesse. Et cette jeunesse qui est un grand bienfait, elle est d'une grande rapidité. Elle part rapidement. L'imam Ahmad l'a même comparé, il dit j'ai vu la jeunesse comme une pièce de monnaie qui était placée dans ma manche, puis elle est tombée. Pour faire allusion à la rapidité de cette jeunesse. Il dit malheureusement aujourd'hui, au lieu justement d'encourager le jeune à multiplier ses efforts, à agir avec force, parce que c'est le moment. Il dit malheureusement certaines personnes, ils ont toujours tendance à dire aux jeunes, tu es trop jeune, ne va pas te fatiguer, ou ne va pas faire ci, ou ne va pas faire ça, parce que tu es encore trop jeune, etc. Alors que son enfant, il a 20 ans, 25 ans. Il a 20 ans, 25 ans, et ses parents lui trouvent des excuses qu'il est encore trop jeune pour aller jusqu'au bout, on va dire, de ses projets. Et ça, c'est une erreur, et c'est des gens qui, on va dire, ne connaissent pas l'histoire. Car il nous a évoqué des exemples concrets où il y a des grands hommes qui ont changé le cours de l'histoire. Ils l'ont fait alors qu'ils étaient jeunes. Donc considérer quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans comme jeune et comme étant l'excuser, l'épargner de rentrer justement dans la bataille de la vie, c'est une grosse erreur. Il nous dit Mohammed al-Fatih, qui a conquis le conquéreur de justement, il a réalisé ce grand projet. Oussama ibn Zayd, quand Nabi sallam est décédé, Oussama ibn Zayd avait 17 ans. Et pourtant, avant la mort de Nabi sallam, il avait désigné Oussama ibn Zayd comme un chef, le chef d'une armée dans laquelle il y avait des grands compagnons, alors qu'il n'avait que 17 ans. Et il nous cite également des exemples de certains savants, comme celui de Nawawi, que tout le monde connaît, qui est l'auteur de livres très célèbres comme Le Jardin des Vertueux ou comme les Hadiths de Nawawiya. Également, il est mort à l'âge de 45 ans. Donc s'il est mort à l'âge de 45 ans, à quel âge il a appris la science et à quel âge il a rédigé ces livres très importants. Le Shafi'i, il est mort à l'âge de 54 ans. L'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qui est une référence dans l'école des Maliki, qui a écrit un épître très intéressant et qui est très important, il l'a écrit alors qu'il avait 17 ans. Donc c'est pourquoi il ne faut pas te sous-estimer, il ne faut pas sous-estimer les compétences du jeune. Il y a des savants qui avaient l'aptitude de délivrer des fatwas alors qu'ils étaient jeunes. Donc la jeunesse est un bienfait qu'il faut justement exploiter et qu'il faut utiliser. Et c'est vrai, il dit que ça ne veut pas dire qu'il faut laisser le jeune faire ce qu'il veut. Il faut lui donner carte blanche. Non, le jeune a toujours besoin d'être supervisé par les aînés, par les plus âgés. Parce que
le jeune est sujet justement de précipitation. Le jeune également, il a la tendance à il manque un peu de sagesse. Pourquoi? Parce que la sagesse s'acquiert et on l'obtient par l'expérience, chose que le jeune n'a pas. Donc c'est pourquoi il doit toujours se référer aux plus âgés pour être bien orienté, pour être bien guidé. C'est pourquoi il dit il faut que le jeune justement résiste. Il faut que le jeune résiste. Et résiste face à quoi? Il résiste face aux ambiguïtés et face aux désirs. Face aux ambiguïtés et les shubuhat, et face aux désirs et aux passions. Et quant aux désirs, il nous dit, les désirs, il faut justement savoir canaliser son nefs, savoir l'éduquer comme on éduque un enfant. Un enfant qui a pris l'habitude d'allaiter le sein de sa mère. Si tu le laisses avec l'allaitement, il ne s'arrêtera jamais. Il va poursuivre. Mais par contre, si tu lui imposes le sevrage, là il va s'habituer. Il délaissera. Il dit, nef, c'est la même chose. Si tu lui donnes la liberté, que tu n'agis pas, que tu fais preuve de fermeté, ben, elle va t'emmener loin. Mais si tu lui imposes la rigueur, la fermeté, à ce moment-là, elle s'habituera. Le deuxième danger donc, qui guette le jeune, après les désirs, le deuxième danger, c'est l'ambiguïté, shubuhat. Et là, après, Cheikh, il entame une réflexion fort intéressante et concrète. Il dit comment éviter justement de tomber dans l'ambiguïté dans la religion, dans la confusion. Il dit de ne pas rentrer dans les débats. Et surtout, nous, dans ces pays-là. Il dit parce que les problématiques du monde musulman, elles sont réunies ici, dans ces pays-là. Tout ce qui se passe dans le monde est présent dans notre société actuelle. Alors, si tu fais de ta religion, si ta religion, tu la considères comme un élément de débat, que tu fais que de débattre avec les gens, et ben tu resteras dans le doute et dans l'inquiétude. Et c'est pourquoi, pour préserver sa religion, il faut s'écarter et s'éloigner des débats stériles. Et il nous dit, et quand on parle justement de l'ambition des jeunes et de la motivation du jeune, ça ne veut pas dire que les personnes âgées sont mises à l'écart. Car parfois on trouve des personnes âgées dotées d'une détermination ou d'une ambition que même le jeune n'a pas. Et il nous cite un exemple d'un compagnon qui se nommait Amr ibn al-Jamouh, qui justement était âgé, il avait été boiteux, il avait des problèmes de santé, et malgré ça, il voulait absolument participer avec le prophète sallam à la bataille de Uhud. Pourtant, ses proches ont tenté de le dissuader, de lui dire tu es trop âgé, Allah t'a excusé, Allah t'a épargné, mais lui il voulait absolument participer. Il voulait absolument participer à ce combat avec un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, on trouve également de nombreux pieux prédécesseurs, ils ont appris la science en étant âgés. On trouve également des compagnons, ils ont embrassé l'islam, ils étaient âgés. Donc ça ne veut pas dire que les personnes âgées sont privées, justement, de ces qualités qui sont l'ambition, la motivation, etc. وأخيرا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النعمة الأخيرة وهي نعمة المال أو النعم المادية، فقال وغناك قبل فقرك، وذلك أن كثيرا من العبادات تؤدى بالمال أو كثير من الطاعات تحتاج إلى المال. الزكاة تحتاج إلى مال، والصدقة تحتاج إلى مال، والحج يحتاج إلى مال، وأيضا العمل الخيري عموما يحتاج إلى مال. فمن أراد أن يغتنم هذه النعمة وهي نعمة المال فعليه أن يغتنمها في مثل هذه الأفعال، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، بمعنى أن الذي يستعمل ماله في صنائع المعروف يعني يحسن إلى الناس ويستعملها في العمل الخيري، الفقراء المحتاجين إلى آخره، فإن ذلك يقيه من مصارع السوء أي من الهلاك، من أنواع الهلاك السيئة التي يمكن أن تصيبه. وعليه إذا كان صاحب مال أن يتذكر ويستحضر بأن الدنيا تتقلب من حال إلى حال، فالآن يمكن أن يكون غنيا وغدا قد يكون فقيرا، فعليه أن يغتنم غناه قبل فقره.
Et puis, le dernier bienfait, c'est le bienfait de la richesse. Beaucoup d'adorations, donc, pour les faire, pour les accomplir, ça nécessite obligatoirement de l'argent. Donc, pour faire la zakat, il faut avoir des biens matériels, pour faire sadaqa, faire le pèlerinage, beaucoup d'œuvres caritatives. Pour pouvoir les assumer, pour pouvoir les accomplir, il faut avoir de l'argent. Donc c'est pourquoi celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une part d'argent, s'il veut en profiter, alors qu'il utilise son argent pour ce type d'action. Et dans le hadith, il est dit que l'accomplissement du bien, le fait justement de faire le bien, le fait de rendre service, le fait d'être généreux, ça te préserve contre les perditions, contre les malheurs de la vie. Et aussi, si Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé de l'argent, il faut te rappeler constamment que la vie bascule. La vie, elle est fragile, ça change. Que aujourd'hui, tu as de l'argent, mais ce n'est pas une situation éternelle. La vie, elle peut changer, la vie, elle peut basculer, la situation, elle peut changer d'une manière subite, d'une manière immédiate ou d'une manière rapide. وفي ختام هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها قائلها وملقيها والمستمعين إليها، والتي بدأناها منذ يوم الجمعة الفارق، لا أملك إلا أن أشكر القائمين على هذه الجمعية الطيبة، جمعية مسك القائمة على هذا المسجد، مسجد لا دينيتي لكولومب، أن أشكرهم على حفاوتهم وحسن استقبالهم ولطفهم وحرصهم ومتابعتهم سواء قبل مجيئي إلى هذه البلاد أو بعد مجيئي إليها. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن ينفع الإسلام بهم وأن ينفعهم أيضا بهذه الأعمال الصالحة التي يقومون عليها. وأشكر أيضا كافة جماعة المسجد من هؤلاء هذه الوجوه الطيبة النيرة التي استمتعت بطلعتها البهية خلال هذه الأيام التي قضيتها هنا، فوجدت عندهم دفئا عائليا ووجدت عندهم طيبة وخلقا حسنا وتآلفا ومودة تبتعد عن كل الأشياء التي تفرق كالجنسيات والأصول والألوان والأعراق وما أشبه ذلك، وإنما وجدت عندهم التآلف والتلاحم والمحبة الإسلامية. ولولا أنني من المقرر أن أرجع غدا إلى أهلي وخلاني في المغرب، ولولا مشاغلي لكنت أفرح بالجلوس مع إخواني هنا أكثر، ولكن إن شاء الله تعالى سأنصرف غدا بإذن الله عز وجل وأستأذنكم في ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لقاء مقبلا أو لقاءات مقبلة بإذنه عز وجل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. Donc le cheikh arrive à la clôture de cette noble série qu'il a entamée depuis son arrivée en France, donc la première intervention vendredi. Et donc le cheikh exprime toute sa gratitude et sa reconnaissance aux responsables de cette association, l'association MUSK, et les membres de la mosquée. Et il les remercie pour leur bon comportement, pour le respect, pour le suivi, pour les efforts qu'ils ont fournis, et qu'il n'a trouvé de leur part que le bon comportement, la fraternité, loin de toute forme de nationalisme ou de sectarisme. Il a vu la fraternité, il a vu l'amour, donc il remercie tout le monde et les personnes présentes. Et il nous dit que son voyage arrive à fin et que demain il devra retourner chez sa famille pour reprendre ses activités. Et s'il n'y avait pas, on va dire, ces obligations-là, il aurait bien voulu rester un peu plus avec nous, mais que, Inch'Allah Ta'ala, il se peut qu'il y ait une autre occasion qui, Inch'Allah, permettra de renouveler cette rencontre avec notre noble cheikh. Et Jazakallah khairan wa baraka fiik. بدورنا نشكر فضيلة الشيخ الدكتور البشير عصام المراكشي تجشمه عناء السفر وإلقاء الدروس
فجزاه الله عنا خيرا. وكذلك نشكر شيخنا الشيخ نبيل على الترجمة. Donc on remercie énormément notre chef Bachir Issam Rakouchi et notre chef Nabil pour la traduction, pour les efforts fournis. جزاهم الله خيرا وبارك فيهما ونفع بهما الإسلام والمسلمين. ونأمل إن شاء الله تعالى رؤية الشيخ في مرات عديدة في دورات علمية كثيرة بإذن الله عز وجل. و يعني نأمل كذلك أن تساهموا معنا في بناء المسجد إن شاء الله تعالى. فكما تعلمون جميعا نحن بصدد شراء مبنى الذي بجانب القاعة هذه، فحتى تكمل الفرحة ويكبر المكان ليتسع للجميع نأمل تعاونكم ودعمكم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. طبعا بعد الكلام الذي تفضل به الشيخ والشرح الوافي الذي أفاض فيه لا يوجد كلام بعده، إلا أن الشيء الذي يريد أن أقوله بكلمتين خفيفتين قبل الأذان والإقامة والصلاة هو أن المسلم بعد أن سمع هذا التوجيه الذي استفدنا منه جميعا ينبغي عليه على كل واحد منا وأنا أولكم طبعا أن نعقد العزم الحازم على أن نكون صادقين في إيماننا والتزاماتنا الدينية. ولذلك يقول رب العزة والجلال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فيكون الإنسان صادق موقن بأن ما يعطيه الله له من جزاء لأعماله التي كلفه بها إنما مآله هناك جنة عرضها السماوات والأرض. ماذا يقول في تتمة الآية؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولذلك تجد النبراس الحي الذي نتبعه من السلف الصالح وسادات الصحابة يقوم أحدهم ليدعو إلى الله فيقوم إليه رجل كافر من كسر البيت فيضربه برمح ينفذ من هنا إلى هنا. فماذا يقول هذا الصحابي؟ يقول: الله أكبر، فزت وربي الكعبة. الله أكبر، فزت وربي الكعبة. فزت بماذا؟ فزت بماذا؟ هل هو يمثل وقد حضرته المنية والوفاة؟ ما هذا اليقين وما هذا الإيمان؟ ما هذه الترجمة الحقيقية لحقيقة المؤمن الصادق الذي رأى الموت أمامه فيقول: الله أكبر، فزت وربي الكعبة، وهو الداعية الذي خرج ليدعو إلى الله بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم.